तो आमर मेसीन आसिक रेडी आउ लोक मैंने भी रेडी हो जाती माछ मारे बास पानी सुखार अपेक्षा बहुत गुड़े पानी अच्छी पत्थर भी अच्छी देखिकी मारे पड़ो पानी सुखिला माछ मारिबा। तो भाई ये मरा जाऊला माछ देखी पारे आम पछपटे मार मरा माछ आगपटे देखी आपण आगपटे फसी जाइए ट्रैक्टर तो माछ मारिक आम नहीं आसी जाइचु आठी बछा बछी चली मुझे बाछुली तो एवं कुना बाछुची तो ये रहा कंकड़ा कंकड़ा बहुत कम अच्छी तो देखा राति आउ धरवा। तो हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समझे आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। तो फ्रेंड्स आज होची संडे तो संडे रे मोर कंप्यूटर क्लास बंद तो देख पारथि मशीन नहीं के बाहरलु माछ मारी आज तो गोटे जगह अच्छी से पानी बहुत अच्छी से मशीन नहीं के जाऊँ मशीन रे माछ मारिबू तो चलंतु जीवा मोटर रे पानी उठेबा तापरे माछ मारी जीवा। किसी कहबा चाहछंती अशोक भाई एकला लोड कर दिलु तो अरे आकु दे मो बापा को आज फोन दे देबी काट। तो भाई फूल देखि पारथवे केते बढ़िया बढ़िया फूल गोलाप फूल होइची आउ केते बड़ बड़ होइची भाई एटा भांगी जाइची तो एगुडा देखि पारथवे फुटिकी केते बड़ हो जाइची आउ एटा तो पूरा कढ़ अछि बहुत बढ़िया देखा जाउची। तो भाई मोटर आनिकी मु पहुँचे देची देखि पारथवे आउ लोक माने भी पूरा रेडी हो गलेनी माछ धरिया पई तो तळे मोटर रेडी करछंती पानी उठेया पई तो कान्हा प्रथमे को ओल्लाउची देखिबा से कोन करची प्रथमे। फ्रेंड्स हमर एठी माछ मरा चलछि देखि पारथवे केते पानी सुखी गला एठी माछ धरा धरि चलछि आउ एपटे पानी दिया हितरा सेपटे दिया गलानी एपटे दिया हिची देखि पारथवे एठी के सरिष पदा को जाउची तो पानी पूरा सुखी जाइए देखि पारथवे अबे मारिबा माछो कीरा देखिबो। तो भाई ये मरा जाऊला माछ देखि पारथवे आम पछपटे मार मरा जाउची माछ आगपटे देखी आपण आगपटे फसी जाइए ट्रैक्टर बहुत एपटे माछ मानकर मर्डर एपटे ट्रैक्टर वालार मर्डर तो देखिए पारे सरिष को पानी मड़ा जाऊँगी प्रकाश चंदन ताक सरिष पदा गोटे पानी मड़ा चलचे पानी एवं सरीज तो तापर धरिया माछ तो देखि पारे केमती पानी जाऊँगी केते स्पीड रे आउ एका बेले चार्टा पटी माड़ुची देखि पारे सीटा गोटे दुईटा तीनटा चार्टा पटी माड़ुची तो कौन सी कारण लगी आमर मोटर बंद हो जाइए पानी भी सुखी गला अच्छी पानी सरला माछ धरा केते जन मिस्त्री लगी देखी पारे 4 जन ऊपर बस जड़े एठ नगी 4 जन आउ एठी देखी पारे वीआईपी चेयर रे 3 जन वीआईपी चेयर पछपटे मु जने हिसाब करके कहबे केते जन आछो। बाछो बाछो तमे दुकुना बोलुटा बाछो आउ से जीवटी बोल हम पुति सदे नाही ना इपानी ढाल नहीं कोला ना दे मोर गुरजन लोक तो तेरी फालो कोना जातु आगो पंकड़ा मार होतला बड़ बड़ सब पुजी कि नाही गोगा रे कालू तो माने सब पुजी वो रखी दियो कंकड़ा थाउ गुटे जगह रे हे कोन धर के रुके दी किछि नै होएरा मोर देखा मोर ना मोर दी दुगलो दे ये बागु देख प्रेम पागल को देखो भाई साहब के माडी दला मरि गला की रे तो कंकड़ा पुड़ा चली मेन मिस्त्री होची सुजीत पुत्रा
କାଇଁ ମୋ କଙ୍କଡାଟା ରହିଯାଇଛି କଙ୍କଡା ସବୁ ପୁଡେଇ ଦବା ତ ମାଛ ଭାଗ ମିଳିଯାଇଛି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ କଙ୍କଡା ଗୁଡା ରଖା ହେଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ରାତିରେ କରାଯିବ ତ ବହୁତ ଜଣ ହେଇଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛ ଟିକେ କମ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଠିକ ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମାଛ ଆଣିକି ଘରେ ଭାଜିକି ଖାଇ ସାରିଲୁଣି ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଶୋଇଥିଲି ଉଠିକି ଆସିଲି ଏବେ ତ ଏବେ ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲି କାହ୍ନା କହିଲା କି ଆ ସେପଟେ ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ସବୁ ମାଛ ମାରିକି ଆଣି ପକେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ପାରାଡୁମ୍ ମାଛ ସହିତ ମିଶେଇକି ଦେଇଥିଲୁ ବଗ ଆସିଲେ ଖାଇକି ମରିବ ବୋଲି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଣି ରାତିରେ ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ରାତିକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସାହିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ସେ ତ ଡାକିଛି ଢାଳି ଦଉନୁ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏକାଡେ ଅଛି ତ ଭାଇ ବଗ ମାଂସ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କଙ୍କଡାର ପାଳି କଙ୍କଡାକୁ ଏବେ କରାଯିବ ତ ୟାକୁ ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମେ କଙ୍କଡାକୁ ପାଣିରେ ଗରମ କରାଯିବ ତ ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି କଙ୍କଡା ବି ଦିଆଗଲାଣି ତ ସବୁ ଯାକ କଙ୍କଡା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭଜାଯିବ ତ ଆମର କଙ୍କଡା ଭାଜିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ ଖାଇବୁ ଏବେ ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଗଲୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ମାଛ ମାରିକି ଆସିଲୁ ମାଛ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ବଗ ମରାଗଲା ବଗ ଖାଇଲୁ ବଗ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇଲୁ କଙ୍କଡା ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ଘରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଖାଇଲୁ ମାଛ ତ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଖାଇଲେଣି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।